स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइव भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुग उपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, सुंदर कथाटी आज रही समय अनुसार समस्यार समाधान। आज्ञा, जदि कौन सी समस्या हुए ताहले कौन समय को अपेक्षा करिया दरकार? मु जानी थी तुम्हें सहीटा पचारियो बोली, कारण आजिकल पिला ना जदि सांगे सांगे किसी समस्या घटिला कौन अपेक्षा करू समय आसु समाधान हम। दर्शक बंधु, आपण माने मध्य राकेश भाई जगार जी कहे सांगे सांगे माने टिट फर टाट, आम अपेक्षा करूँ। दर्शक बंधु, प्रज्ञा पुराण जीवनर उपादेयमूलक कथा, जीवनर नैतिक मूल्यबोधर कथा अच्छी यही प्रज्ञा पुराण रे। किसी समस्या आसु बा आगु को आसवार अच्छी तापाई अपेक्षा करिबा ना सांगे सांगे तापाई विव्रत है आउ किछि करि पकेबा। दर्शक बंधु, समस्यार समाधान पाई केते सुंदर कथाटी आज अच्छी, निश्चित आसंतु शुणिबा। ता पूर्व टिके आमे भी छुमिबा प्रज्ञा पुराण रे। हे प्रज्ञा पुराण कथा समाजर व्यवस्था, समाजर व्यवस्था मानव जीवन पाई शांतिर वार्ता, मन शांतिर वार्ता विश्व परिवार रे गृहस्थ दायित्व रे, गृहस्थ दायित्व रे मानव भितरे दिव्य ज्ञान दिए रे, दिव्य ज्ञान दिए रे, दिव्य ज्ञान दिए रे। एही मानव जेबे, एही मानव जेबे महामानव हेबे, महामानव हेबे प्रति घरे राम कृष्ण जन्म नेबे, हाँ जन्म नेबे, से जन्म नेबे, से जन्म नेबे। दर्शक बंधु, धूम्य ऋषि कहउचंती गृहस्थ भितरे तुमे अछ, काहे कि गृहस्थ भितरे मनमालिन्य रहे, काहे गृहस्थ रूपी से महान अट्टालिका काहे कि भांगी पड़े ना। अनेक समय समय आसीबा पूर्वरु, समस्या आसीबा पूर्वरु आमे समस्या को भाभी भाभी से जो ये मजबूत स्तंभ को दोहले दियंती, कले केबे विचलित हवा नहीं। धौम्य ऋषि कहउचंदी समस्त को केबे विचलित हबनी, जेहेतु तुमे माने गृहस्थ, प्रत्येक गृहस्थ पाखे समस्या आसब, एमिति कहीं नहीं जहाँ पाखे समस्या आसबनी। समस्या आसब किंतु तापाई जदि मुंड बाड़े कांदिब ताले समस्यार समाधान हो पारिब नाही। समस्या आसिया पई अपेक्षा करिया को पड़िब, समय समय सहित समस्यार समाधान हब। दर्शक बंधु, ताहा मध्य सत्य, समय पूर्वर किछि भी हुए ना ना, समय पूर्वर आपण चाहिले किछि हब, अपेक्षा करिया को पड़िब। सेहिथि पई आज्ञा धैर्य धरिया को पड़िब। माने छोटिया कथाटी मो मन को आसिला जे छोटिया चढ़ईटे सी गछ उपरे रही थिला, दिने ताको किछि खाया को मिलानी, से सब जगह खोजिक खाए किछि खाया को मिलानी। से गछ तले गोटे जमीटा थिला, मु कौन कहूची, से गछ तले गोटे छोटिया जमीटा थिला, जमीरे किछि मंजी पोता हैतिला। आउ चढ़ई से दिन सबुआड़ को खोजी खोजी कौटी किछि पाइला नहीं, सबु जाक चढ़ई पलई गले। एमिति गोटे जगार रहिले जोठी बरफ आच्छादित होइछि, से बरफ आच्छादित पाखरे रहिले। ए चढ़ईटी मन पकेला
गोटे मंजी सेठी थिला ये बरफ पाखे तो किछि नाही जानिचंदी सी आसिला एवं यही गछ मूले पोता होता मंजीटा को से खोलिकी से माटी तलु ता पाटी रे मंजीटा नहीं गला नहीं जाई जो बरफ आच्छादित जगह पाखे रोते से बरफ भितर थंटरे टे खोली देकरी तार भितर से मंजी की थोईदेला अन्य पक्षी मैंने से हसिले कहले बरफ भितर आनी मंजी रखुचु जो मंजी माटी रे उठिया कथा ताको आनी बरफ भितर थोचु किंतु चढ़ईर संपूर्ण रूपे आत्मविश्वास थिला ये बरफ भितर भी ये मंजी दिने गजा हम ये गजा दिने गछ हम आउ ये गछरे आमे ही रही पारिबा अपेक्षार फल सब बेले मिठा हला सतकु सत तार विश्वास से दिन से अंकुरित हला से मंजीरु गजा समस्ते खुशी हेले चढ़ई बहुत आनंदित हला धीरे 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 से गछ बड़ हला विराट वृक्ष हला आउ से वृक्ष रे सबु चढ़ई माने रहिले ये गोटे छोटिया कथाटी ये कथाटी गोटे आमको उपदेशात्मक कथा जे केबे जीवन रे आमे निराश हवा नहीं आशा रखिथिबा आज से कथा धौम्य ऋषि कहउचंदी आशावादी हब किंतु भविष्य को अपेक्षा करी विचलित हब नहीं गोटे छोटिया उदाहरण माध्यम रे कहले जड़े सेठ थिले से सेठ पैसा तांको पाखरे अछि किंतु सी कौन करती ना दैनिक तांको व्यवसाय क्षेत्र को जाती व्यवसाय क्षेत्र जो घर को आसती खालीटारे चिड़चिड़ा हो जाती जदि घरे धर्मपत्नी किसी अधिक खर्च कर देथिबे कौन पाई खर्च कर दौच भविष्य में मो दुकान केमी डेवलपमेंट हम किसी ना किसी कथा आसिक तुमको तो किसी जना ना खाली खाई पिकी आनंद रे रुह अरे मो मुंडे केते चिंता खाली घर को पहुँचला माने घरे जेमिति हो किसी ना किसी समस्त को गाली करेंगे सेठर बापा माँ थिले तांकर धर्मपत्नी थिले तांकर पुओ झील थिले समस्त अच्छा माने ऊपर महला अच्छा तल महला भी अच्छा धर्मपत्नी भी अच्छा समस्ते तांको स्वभाव जानीगले जे गोटे लोक घरे पहुँचले सब चिड़चिड़िया हुआ समस्ते देखिले ये सब बड़े एमती आ सांगे एत पार्टी करी किसी लाभ ना जिते घर को पहुँचले खाली गेजरे गेजरे हम किसी समय पर भल रु भल खाया जी घर नहीं कले पार्टी करें आरे गोटाए दिन में एत सारीदेव अपेक्षा करनी भविष्य पर्यंत किसी ना किसी झगड़ा कर स्वभाव एमती हो गलानी जे विरक्तिकर स्वभाव कई किसी बुझीपारती अरे लोकटा घर जाऊँगी घर को पहुँचले खाली एमिति कौन पाई होउची काहे कहूँ सबू सारीदेव एबे तो सबू सारीदेव मु भविष्य चिंता कला बेलू तमें सबू ठप कर दौच घरणी भारी बुद्धिमती थिले कहले ये लोक को परिवर्तन करने कौन करिया को पड़ो दिने भाविले कौन करवा यही कथा भाभी कौन कले घरणी दर्शक बंधु अनेक लोकंकर यही चिंता आग चिंता करी आगुरु दुख कष्ट भोगंती ना मुझे एबे सारीदेवी आगू को कौन हम भविष्य चिंता करती दर्शक बंधु ये मोर गोटे कथा मन पड़ा बेले बेले दर्शक बंधु मु बहुत किछि विचार करे बहुत किछि मुंडटा को केतले खाली रखिया को दिएनी मु सब कथा भीतर गोटे ये जीवन भितर ये मानव जीवनर नैतिक मूल्यबोध भीतर मु सब बड़े निजको प्रश्न पचारे से आज्ञा परम पूज्य गुरुदेव तो 32 पुस्तक लिखिं पुस्तक ही मन को परिवर्तन करदेव मु अनेक थर भावे भावे कौन परीक्षा भी करी देखी बहुत लोक भविष्य चिंता करी आज जमी सेठ भविष्य चिंता करी घरे झगड़ा करुचंदी बहुत लोक आज्ञा भविष्य चिंता करी वर्तमान को नष्ट कर दे था कौन अनेक लोक मु देखी ये 10,000 टंका थाऊ कहीं ना केतले राति अधे देह पा खराब हम है जो मैंने यही चिंता करी राति अधे रखा देह पा खराब हम दर्शक बंधु निश्चित रूपे लेखिकी रखु आपण जदि देह खराब 10,000 टंका आपण रखिले ये 10,000 टंका थाऊ राति बिकाली देह खराब हम लिखु आज जदि सतरे देह खराब 10,000 खर्च न मत कहे
ଆପଣ ରଖିଲେ ମାନେ ସେଇଦିନ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଲା। ଆପଣ ସାଇଥିଲେ 10,000, ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଲା 10,000 ଟଙ୍କାର କେଉଁ ରୋଗ ଆଇଲେ ଭଲ ହେବ? ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତି ଥାଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବା, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବ। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁନି, ବିପଦ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁନି, ପଛେ ପଛେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମେ ଅନେକ ଥର କହିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଭିତରେ ବିଷ ଅଛି, ଭାବନା ଭିତରେ ଅମୃତ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସେଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୈନିକ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି। କାହିଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛ? ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତମେ ଖାଲି ଏବେ ସବୁ ସାରି ଦେଉଛ। ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ଘରଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭଲସେ ପଟେନି। ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଘରଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କି କେଟରେ ପେଟରେ ତତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଆଜି ସବୁ ଖାଇକି ସାରିଦେବ, କାଲି କ'ଣ ହବ? ଆରେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତମେ ଏବେ ଏବେ ସବୁ ସାରି ଦେଉଛ, ଟିକେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏତିକି ଯେମିତି କହିଲେ ଘରଣୀ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନ ରହିବ ଟିକେ ଶାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଅଶାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସହଧର୍ମିଣୀ ଜୀବନ ସାଥୀ ଅନେକ ସମୟରେ ବଢ଼ିଆ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକ କହନ୍ତି ନାରୀ କେବେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ନାରୀ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନା? ପୁପୁନ ଭାଇ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ନାରୀ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍। ତମେ କ'ଣ କହିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ନାରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନୁହନ୍ତି? ସିଏ କେମିତି ହେଲେ? ଆଉ ସ୍କୁଟି କେତେ ଥର ମାଡ଼ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଆମର କେତେ ଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି। ଏଇ ଦେଖ ବଲା, ଆରେ ସ୍କୁଟିରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଯାଇନ ସେଇ ଯାକେ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲି ମୁଁ। ତମେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଦିନେ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହିବ ତୁମର ସହଧର୍ମିଣୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ କି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଘରଣୀ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଶୋଇକି ଟିକେ ଭାବିଲେ, ହେଲେ ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବିନି, ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଘରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଜି କ'ଣ କଲେ, ନିଜେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ କଲେନି। କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1:30। ଏଇନା ପତିଦେବ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଖଟ ଉପରେ, କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ହଠାତ୍ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରଣୀ ଜାଣିଲେ ପତିଦେବ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦିବା ଦେଖିକିରି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ଧୋଇବେ, ଟିକିଏ ଗଲେ ସିଏ ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍କୁ। କହିଲେ ହେଇଛି କ'ଣ ହଇଓ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁ? ଆହୁରି ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଇରେ ହେଇଛି କ'ଣ? ସେ ପୁଣି ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଆରେ ସତ ତ କୁହ, କିଏ କ'ଣ କହିଲା ନା କ'ଣ ହଜିଗଲା? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କହୁନ? ଘରଣୀ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ହାତ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତ କହିଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। 60 ବରଷ ମୋର ଆୟୁଷ ରହିବ, 8ଟି ସନ୍ତାନ ମା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। କହିଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିଷ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋତେ କହିଲେ 60 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆରେ ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ କହିବେ? କହିଲେ ଆରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିଷ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇଆ ହୁଏ। ଆଉ ଜାଣିଛ, କହିଲେ ତମେ 8ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ। ଏଇ 8ଟି ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମର ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। କହିଲେ ମୋତେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, 8ଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମର ଭୟରେ ମୁଁ ପୁରା କାତର ଅଛି। କହିଲେ ଭୟ କାହିଁ କରୁଛ? କହିଲେ ଆରେ 8ଟା ଛୁଆ କେତେ କେତେ ଖାଇବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇବ, ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବେ, କିଏ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ, କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦଉ ଦଉ
ତ ଘର ଜମାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଏବେ କହିଲ ନା ନାରୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ପତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। କହିଲେ ଆରେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହି ଯାଇଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତତେ ଏଇନା 30 ବର୍ଷ ହେଇନି, ତୁ 60 ବର୍ଷ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଏବେଠାରୁ କାହିଁ ସେବେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ଆରେ 8ଟା ଛୁଆ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହେବ ନା ଆଜି ହେବ? ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବ ତ ତୁ ସବୁ କେବେ ହେବ? ଆରେ ପିଲା ହେବା ସହିତ ଆମ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବନି? ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉନୁ, ତୁ ତା ପାଇଁ ଆଜି କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ପତିଦେବ ବାରମ୍ବାର ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତିଳକୁ ତାଳ କରି ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତା କେମିତି ଦୂର କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଆଜି ଗୋଟେ ନିଜେ ନିଜେ କହିଲେ କାହାକୁ ଯିବି କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମେଡ଼ିସିନ। ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ଏମିତି ଯେ ଘରଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକିରି ଚୁପ୍, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା 8ଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଇ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଛି। କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେବା କି? ଆରେ 8ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ତ 15 ବର୍ଷ କି 16 ବର୍ଷ ଦରକାର, ତ ତୁମେ କାହିଁ ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଜମାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। କହିଲେ କାହିଁକି? ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଘରଣୀର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସମୟର ଅନୁସାରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଉପାର୍ଜନ ସହିତରେ ଖରଚ ହୋଇବ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାଟି ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣ, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ନ କର ରୋଦନ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। କହିଲେ ହଇଓ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମାଧାନ ହବରେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଉପାର୍ଜନକୁ ବଢ଼େଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି କଥା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଭାବନ୍ତୁ। ଥରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ମା ପାଖରେ କ୍ଷୀର ରହିଲା, କାରଣ 6 ମାସ କ୍ଷୀର ପିଇବ। ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଯେତିକି ଯେତିକି ଆପଣ ବଢ଼ୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଉପାସ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଠିକ୍ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବି, ଘରଣୀ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ କେଉଁ ଔଷଧକୁ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଘରଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପୁଣି ସେଟ୍ ଜି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଉପାର୍ଜନ ବି ବଢ଼ିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଏକା ଦିନେ 8ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେନି କି ଏକା ଦିନରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ପିଲା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିବେ, ଆମର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପାର୍ଜନ ବଢ଼ୁଥିବ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ବି ରୋଜଗାର କରିବେ, ତ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କାନ୍ଦିକିରି କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ମାନେ ଭାବିକିରି 60 ବର୍ଷରେ ମରିବ ବୋଲି ଆଜି ଯଦି ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ଏଇଠୁ ମରିଯିବ। ଏବେ ଘରଣୀ କପାଳି କହିଲା ହଇଓ, ମୋତେ କହୁଥିବା ଲୋକଟି ଦିନ ରାତି ପାଇଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେଉନି, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ଏ ଦିନର କୋଠରୀଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଲଣି। ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନ, ପିନ୍ଧିଲେ ଝଗଡ଼ା, ଖାଇଲେ ଝଗଡ଼ା, ନା ନିଜେ ଖାଉଛ ନା ଆମକୁ ଦେଉଛ, ଖାଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆମକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିସାରିଲଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝାଉଛ? ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏବେ ସେଠି ଜି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, କହିଲେ ହଇଓ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ମୋତେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇ ନାଟକ କରିଥିଲ। ହଁ, ଏବେ ଭାଗ୍ୟବତୀ କହିଲେ ହଁ, ଆରେ ମୁଁ ହିଁ କୌଣସି ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିନଥିଲେ, ଏ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିଲା। ତୁମକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ
मो मुंडे बुद्धि खटीला जे समय अनुसार समस्यार समाधान हम जो भविष्य को कहीं देखनी तापाई आगुरी चिंता भविष्य हूँ अंधार कोठरी भितर आउ अतीत हूँ विस्मृतिर गर्भरे ये वर्तमान हूँ दिनर कोठरी ए दिनर कोठरी रे चलना देखिब ये दिन कोठरी की आगु को चलतु आग देखा जेतिकी समय चलीच ये भविष्यर अंधकार से धीरे 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 दिनर कोठरी का जीव तेणु जी अंधकार भितर अच्छी तापाई एते चिंता कहीं दर्शक बंधु समय अनुसार ही सबु समस्यार समाधान हम ता पूर्व जिते बाड़े हूँ कि हम ना समय आसिले आपण न चाहिले भी हवा कथा हम ये कामनार सहित आज कथा को आम ये रखुचु विदाय नवा पूर्व चलतु दुई बार भगवान का नाम संकीर्तन करवा प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण भवतारायण प्रज्ञा नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 विदाय नवा पूर्व से अमूल्य कथाटी पुरुष जहा पुण्य करिब नारी तार 50% शेयर नब पुरुष जहा पुण्य करिब नारी तार 50% नब कारण नारी होची अर्धांगिनी किंतु नारी जहा पुण्य करिब पुरुष तार 1% भी नहीं पारिब नहीं अर्धांगिनी लिखाई कंपलसरी 50% शेयर किंतु अर्धांगा कोठी लिखाई जमा शेयर नहीं तेणु भावी चिंती देखी था पुरुष सब बेले जो जहा करतु 50% ऑटोमेटिक पलैब से सपत्निक बसतु तुम कथा तुम्हें नियो तांकु बरং टिके दियो किंतु मन रखु स्त्री की एका से करने कहते कारण स्त्री जहाँ करेंगे जिते लोक सब अच्छा कहती मो घरणी ठाकुर पूजा करुँच मोर किसी चिंता नहीं सी जाऊँगी धर्म करुँची आपण को आठेणी मिलवार ना आपण भी धर्म करूँ ये कामनार सहित आज कथा को ये रखुचु रोच नमस्कार श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।